Sa inyong Ford Everest, ito yung 348. Yan. Ito yung glow plug na nakuha natin. Yan o. Dumi po yan. Talagang mahirap mag-start yan. Tapos ito yun, yung intake nyo sa ilalim. Grabe po ang dumi. Yeah. Yan o. Tapos linisin natin to. Fuel filter, madumi, palit tayo. Yung intake manifold, yan o. Yan, maraming takuling yan. Punong-puno. Okay. Yung ano natin, Ford Ranger.